Prokurorët, policët të bëjnë detyrën, të zbatojnë ligjin. Sa i takon nëse e diun që do të keni në merak ju, edhe kisha fjalën këtu që nuk impresion. حول ولا قوة إلا بالله. البعد عن الوطن صعب. Les Palestiniens neutres d'Andorra, qui est un recueil de droits, une source de droits coutumiers, un recueil. Mas sobretudo porque dela, a juventude, o país espera muito mais no presente. As Prime Minister of Antigua and Barbuda to invite everyone to visit our shores. Desde Rusia, del Sputnik B, que hoy, en un estudio hecho por el Ministerio de Salud ruso, ha demostrado que es make more aware American people what happened in Armenia, because it was Australians. Sure, let's just move back from there. Die Frage, wie geht's morgen weiter, und das hängt sehr stark von der heutigen Nacht ab. Es ist der Polizei gelungen, einen Täter auszuschalten, aber es sind mehr. Bir kelime de yoktu. Paşinyan, ne oldu be? Thank you very much, Prime Minister. As was stated, I'm delighted to be here at this particular time. حقوق مواطنين البحرين انهم يتجمهرون ويمشون في مسيرات سلمي. هذا يعني محفوظ في الدستور ويجب. Decreasing speedily. As a result, the global share of renewable energy. Because it is only through solidarity and partnership that we will make it. We small island. 31 на километр. Да, катастрофы абсолютно нет. I am, and I hope we Belgians are not the last of the Mohicans, because if you look in Europe today, you have a very... Must live hope and live forward. Last week I read the first... En dépit des circonstances dans lesquelles elles se sont passées, les menaces, les intoxications que nous avons. I'm acutely aware of the role vaccination plays in our life, and I'm sure many are able to relate to the importance of vaccination. Y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas. Poštovani predsjedniče Macron, vaše ekscelencije, dame I gospodo. Živimo u opportunity for us, not just for market, but for retooling, skilling, digitalization and energy. So vocês não ficaram em casa. Não se acovardaram. Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura. Economic commitments and resolve maritime disputes are risking the leadership of the countries working together to stabilize the region and to develop the peace. Les terroristes et à leurs actes ignobles, nous devons nous mobiliser pour apporter. Voir là où on va. Donc je ne peux pas dire que ce sont des combattants, plutôt ce sont des anciens. It has been a pleasure to do this visit to the ICC. Monsieur le Président de la République française, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies. C'est pourquoi j'ai décidé de convoquer dès la fin du mois en cours un grand dialogue. Impacts of the global COVID-19 pandemic, this year's Ramadan will also be different. Once again, many of you will be working as frontline and essential workers while des armes pour aider, soutenir nos forces de défense et. Pasó. Oiga. 措施的选项，针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动。Colombianos, a lo largo de mi vida he tenido el honor de. Particulier. La pandémie de Covid-19 est en effet venue nous rappeler, mesdames et messieurs, à quel point le monde dans lequel nous vivons est vulnérable et nécessite. Sassou Nguesso, président de la République.